आयज आमचं फाउंडेशन स्टोन जाल्लो आसा आमच्या कम्युनिटी हॉल आणि हे कम्युनिटी हॉल सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटले कित्याक जे आमचे एक बिल्डींग आहले ते आमी आतां हेल्थाक दिला हेल्थ सेंटर केला आणि त्या पासत आमी चिंतले की हांगा आमचो 2-3 रूम आहले सो तेच मोडले आमी आणि पार्किंगूय आहले ते मोडले आणि तेजेरूच आमी हे आतां हॉल बांदता कम्युनिटी हॉल अंडरग्राउंड आय मीन द ग्राउंड फ्लोर वील बी पार्किंग and the first floor will be the hall and the hall it will be a community center and community center it will be a normal priced like 8,000 10,000 तशे per show or per function तेंका ते फंक्शन दितले ह्यो आमचो फंड केला आमचो अंडर CSR project it is a CSR project one person was kind enough to start the hall and give for the first floor also आणि अशें म्हणून आमी पंचायतीन एक डिस्कशन केलें सगल्या मेंबरान आणि सगल्या मेंबरांनी म्हणटाय की बाबा आमी करुया हांगासर कित्याक सिनियर सिटीजन हांगा आहले तेन्ना ते बोबो मारताले ते सिनियर सिटीजनाक हांवें सांगलें बाबा तुमची सुवात आसा जाल्यार आमकां दियात आमी घर बांदून दिता म्हणून सो ते कितें म्हणले बाबा आमचे कडेन सुवात ना बरें म्हणलें सुवात म्हज्या लागीं आसा आणि आमी ही सुवात पंचायतीच्या नांवार आसा सो ती पंचायतीच्या नांवार आमी हे आतां प्रोजेक्ट करता अशें म्हणूंक नाका की जोजफ आनी जोजफ आपूण वतलो तें म्हणपाचें ना सगळे कितें म्हणटा मागीर हो करता ते जोजफ करता कितें करता पळय हे आमी करून दवरता लायक आमी पंचायत घर बांदलें पंचायत भितर पंचायत नितळ केली तेन्ना सगळे मॉडिफिकेशन केलें मॉडिफाय केलें which was costing about 1 crore at that time आणि लास्ट 5 years तेणींनी यूज केले तेन्ना तांकां चिंतूंक ना बाबा आमी ते आदले पंचायतीन केल्ले ते तितूरूच आमी आतां तितूर आहा म्हणून एक टायल पासून घालूंक ना वर कितें रिपेर पासून करूंक ना तेणींनी पूण एनिवे आमचे वी शूड नॉट क्रिटिसायज देम बट आमी कितें आमच्या लागीं कितें जाता तें आमी करता सो हेतून एक बरो मागपी आमचेशीन आमी तेजेशीन एप्रोच जाले आनी तेणेन म्हणलें की बाबा हे तरी कम्युनिटी सेंटर जाता जाल्यार करात देर इज नो प्रॉब्लम फॉर अस सो वीच इज कॉस्टिंग अबाउट मोर देन 60-70 lakhs हो प्रोजेक्ट सामको केन्ना काम सोंपता सर काम जातलें विदीन 2 months देट इज नॉट इश्यू आनी सिटींग कॅपेसिटी ऑफ द हॉल किती आसता इट इज a 200 square meter hall which will be about 100 or 200 लोक जातलो that is not an issue with a hall and toilets also will be there so problem ना आमकां एकूच कितें जालो की आमकां सगळ्यांचो पंचाचो तेंको मेळ्ळो आनी पंचाचो तेंको मेळोन आमकां हो सपोर्ट करून हांवें हे फुडें काम केलें आनी आयज आमी आमचे देवाकूय उलो मारूंक जाय न्हू सो देवाक आमी पाद्री काडलो आनी ताका बेजमेंट केलो हांगासर